बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठियो बच्चो अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तुम ٲسِو वार वत अल्लाह ताला थैनो सेहत सलामत पन्न गरन अंदर। तो यह क्लास 3 इंग्लिश। तो आज पढ़ो पन्नस गरस मुतलिक अख लेसन यथ टॉपिक छु माय होम। पेज नंबर टाठियो बच्चो 47 शाबाश। तुम कड़ियो यह अत पे तुम वुचो अवकुन अत पोयम कुन। यह बच यथ मज तुहद पे बच यह यथ नज्म मज पन्नस गरस मुतलिक इजहार ख्याल करान। यह वुचान अत मज सारी चीज आराम सोरे कह यथ पे तुम आज पन्न गरन अंदर छो बिहत तो अत गरस मज कोता आराम तो सुख आसो तुह बासान तह आसो तुह ख्यालस मज यवान कि गर अगर कोता बेकिस जाए कोता इंसानस वपर जाए आराम मगर पन्ने गर सिवाय यवान आराम कुन ते जाए। तो तिथे पे यह बच तन अत मज यम बच वन कि अत गरस मज कोता अलग आराम मे बासान। तुम थो नजर बह पर यह गोड पत वनमो बह तुह अमुक मानी। Of all the houses in the world, the one that I love the best is that in which I wake and play, and I lay me down to rest. My father built it by his toil, my mother makes it home. You cannot find a happier place, no matter where you roam. The rooms are clear and bright and fair, with pictures, books and toys, and food and clothes and beds and chairs for all us boys and girls. So full of love and joy it is, so safe and bright and warm. I would not go too far from it, lest I should come to harm. टाठियो गुब्रियो यह पोयम यह हेनरी हेल्म टिविडी लिखमज। अत नज्म मज बच पन्नस गरस मुतलिक युस तम सिंद मल बड़ मेहनत सान बनोमुत अत बारस मज सह पनुन इजहार ख्याल करान। Of all the houses in the world, the one that I love the best. दपान तमाम दुनिया क्यों गरो मज तमाम दुनिया मज अगर बह ठान पनुन गर दपान सह मोन बेस्ट सह मोन योत गर। यानी कशर पे वन गर वंद है गर सासा पन्नस गरस हिू न कह। दपान द वन दैट आई लव द बेस्ट अख गर यथ बह ज्यादा लव करान सह मोन बेस्ट गर is that in which I wake and play and lay me down to rest. यह सह गर ये बह शुंगान ये बह वथान ये बह गिंदान ये बह आराम करान। My father built it by his toil. मेन मल वुच तो कित पे बनोमुत यह बड़ मेहनत सान यह गर बनोमुत मेन मल। My mother makes it home. मैं माज सजो यह पत गर बनोवन यथ मज फैमिली You cannot find a happier place. लबो न कुन जाए खुशी हज जाया पन्ने गर बगैर no matter where you roam. अगर हसा तुम कत रूमस मज यानी दूर कुन जाए बड़िस मुल्कस मज तत लबो न पन्नस गरस हिू खुशहाल गर कहाई। The rooms are clear and bright and fair. मेनिस मकानस मज खूबसूरत हवादार कमर साफ कमर with pictures, books and toys. अत तस्वीर किताब मे पन्नस गरस मज खिलौन मे पन्नस गरस मज गुजा मे पन्नस गरस मज असल पलो मे बेड चेयर वगैरह वगैरह for all us boys and girls. So full of love and joy it is,
so safe and bright and warm. دَپان تمام لٔڑکہٕ چھِ أسۍ بَچہِ یِم أسۍ اَتھ گَرَس منٛز چھِ روزان سٲری چھِ کَران اَتہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ أسۍ بیٚہوان کُرسیَن پٮ۪ٹھ چھِ آرام کَران بیٚڈَس پٮ۪ٹھ چھِ بِہِتھ آسان تمام آرام چھِ اَسہِ اَتھ پنٛنِس گَرَس منٛز باسان تہٕ دَپان اَمہِ علاوٕ چھُ یہِ بَچہِ کیٛاہ وَنان بیٚیہِ دَپان اَتہِ چھُ مےٚ اَلگٕے اَکھ پیار اَکھ اَپناپَن اَکھ میلان تہٕ دَپان میون گَرٕ چھُ تیوٗتاہ صاف سُتھرٕ دَپان بہٕ چھُس دَپان بہٕ گژھٕ ہا نہٕ اَمہِ نِش زانٛہہ دوٗر گژھُن اَمہِ پنٛنہِ گَرٕ نِش آی وُڈ ناٹ گو ٹوٗ فار فرٛام اِٹ بہٕ گژھٕ ہا نہٕ زانٛہہ تہِ اَمہِ گَرٕ نِش پنٛنہِ دوٗر گژھُن تہٕ لیسٹ آی شُڈ کَم ٹُو ہارٕم تاکہِ مےٚ واتہِ ہے نہٕ کانٛہہ نۄقصان گوٚبریو یہِ أتھۍ سۭتۍ مۄکلے یہِ پویِم تہٕ اُمید چھِ مےٚ کہِ تۄہہِ آسیو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ سَمٕجھ آمٕژ آز پَرو